ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सत्य गुरु के बच्चे गुरु हो। सत्य गुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो बाबा आज के की टाइटल दिलो सतगुरुर बाच्चा गुरु, सबाइके जीवन मुक्तिर मंत्र देने वाला। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? কিভাবে সেকেন্ডে জীবন মুক্তি প্রাপ্ত হবে, আর তার জন্যে শাস্ত্রতে কি গায়ন আছে? उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। गृहस्थीते पद्म फूलेर मतन पवित्र थाकते हैं। सिर्फ इस अंतिम जन्म में, सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी, तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। बाबा बोलছেন, সত্যতে তা যুগের বর্ষা, স্বর্গের বর্ষা সেই বাচ্চাদের জন্য যারা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে। রাজা জনকের মতন সেকেন্ডে জীবন মুক্তি পদ প্রাপ্ত হবে। গীত, यह वक्त जा रहा है, কি চলে যাচ্ছে? সময়, তাই না? সময় শুধু জোরে জোরে দৌড়াচ্ছে। এই মনে হলো 2023 হ্যাপি নিউ ইয়ার হলো, মনে পুরো 1 বছর শেষ হয়ে গেল, তাই না? ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता
जीवन मुक्ति दाता एक है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। রাজা জনকের গল্প তো সবই জানে, তাই না? সবটার মধ্যে থেকে সে কেমন ছিল গৃহস্থিতে? এত কিছুর মধ্যে সে ভগবানের ইয়াদে ছিল, তাই না? ওই জন্যে নারদের গল্প আছে না, যে সব মডেলগুলোকে দেখতে দেখতে সে ভুলেই গেছে যে, তাই না, আলোকে সামলাবো না মডেলগুলোকে দেখবো, কিসের আনন্দ নেব, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে যে দেখো রাজা জনকের মতন থাকবে, সব কিছুর মধ্যে আছো অথচ ভগবানের ইয়াদে, তাই না? गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र, है ना? क्यों कृष्ण मंत्र दे, क्यों शिव मंत्र, क्यों शक्ति मंत्र, गुरुरा कत रकम मंत्र दे। বাবা বলছেন তোমরা তো শ্রেষ্ঠ সৎগুরু থেকে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র, জীবন মুক্তির মন্ত্র প্রাপ্ত করছো। আর সে মন্ত্র কি? সে মন্ত্র হচ্ছে গৃহস্থিতে রাজা জনকের মতন নির্লিপ্ত আর যোগযুক্ত অবস্থায় থাকার মন্ত্র। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारीरा पवित्रतार मंत्र देय, जार एत बिरोधिता হয়। बाबा বলছেন এই মন্ত্র দিতে ব্রহ্মা কুমার কুমারীকে কে বলল, তাই না? ভগবান দিল না। तो बाबा बोलचन सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो, उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম বাবা আমাদের সতগুরু, তাই সে আমাদেরকেও সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা রূপে তৈরি করছেন। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो, गीता सुनाने वाले को भी तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। तो प्रथम प्रतिज्ञा भगवानेर काछे पवित्रतार प्रतिज्ञा, झूठ आदि न बोलना, यह तो कॉमन बात है। बाबा बोलছেন সে তো লৌকিক দুনিয়ায়ও ভক্তি মার্গে বলে মিথ্যা বলা মহাপাপ, কিন্তু ভগবানের দরবারে পবিত্রতাই হলো সবচেয়ে পুণ্য কাজ, তাই না? झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वो बात नहीं, यह है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। बाबा बोलছেন झूठ বললেও যত পাপ, বাবা বলছেন তার থেকে অনেক বেশি পাপ যদি পবিত্রতাতে কেউ না থাকে। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंची मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता, তাই না? লোকেরা বলে কি করে সম্ভব এটা, এটা তো দুনিয়াতে অসম্ভব জিনিস, কিন্তু ভগবানের বাচ্চাগুলো শক্তি তো পাচ্ছে না অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে। तुम कहेंगे वाह क्यों नहीं हो सकता, यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। পদ্ম ফুলের উপরে লক্ষ্মী, তো কি করে হবে না? এমনি এমনি কি পদ্ম ফুলের উপরে লক্ষ্মী থাকে? তার নিশ্চয়ই কোনো বিশেষতা হবে, না হলে পদ্ম ফুলের উপরে তো পাখিও বসতে পারবে না।
এত বড় লক্ষ্মীটা কি করে বসলো, তাই না? দেখানোর মানে নিশ্চয়ই কোনো তার মানে আছে। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। বাবা বলছেন এটা তো ব্রহ্মকুমারী বলছে না, এটা তো শাস্ত্রতে আছে যে লক্ষ্মী তো পবিত্রতার উপরে, পদ্ম ফুলের উপরে। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवानों बाज या ब्राह्मणों बाज। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। তাই না? ভগবান বলছে সবাইকে আমি শোনাই না। শাস্ত্রেও বলা আছে পাণ্ডব শুধু 5 জন আর কৌরব 100 জন, মানে 5% হলো ভগবানের থেকে শুনতে পারার ক্ষমতা রাখা বাচ্চা। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक मिसल। आज के बाबार पुरो मुरली शुधु पवित्रतार उपरे। वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनुनारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है, तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। তাই না? কোনো সন্ন্যাস নিতে হবে না, কোনো গুরু করতে হবে না, উঁচু পথ জীবন মুক্তি পথ পাবার জন্যে বাড়িতে বসেও পেতে পারবে। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं, भगवानों बाज। मुख्य बात समझानी है, भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। वृत्ति माना इच्छा, तो सन्यासीरा चले कोन पथे? निवृत्ति मार्ग माना কোনো ইচ্ছা থাকবে না জীবনে, না নিজের না অন্য কারোর। সন্ন্যাসীরা বাধ্য নই কারো ইচ্ছা পূর্ণ করতে, কিন্তু গৃহস্থী মানা প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি মানে পরের বৃত্তি, মানে অন্যদের ইচ্ছা পূর্তি করা গৃহস্থীর ধর্ম, কর্তব্য, তাই না? এবার সবাইয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে, তাই না? যেই কুমার কুমারী থাকে তাদের উপরে কোনো বন্ধন থাকে না, কারো ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে না। যেই সংসার শুরু হলো, এর ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে, ওর মন রাখতে হবে, ওর করতে হবে, কত সম্বন্ধী একসঙ্গে বেড়ে যায়। এবার যেখানে ইচ্ছা পূর্তি করবে না সেখানে আলোচনা হবে, তাই না? তো প্রবৃত্তি মানেই হলো পরের ইচ্ছা পূর্ণ করা। কিন্তু বাবা বলছেন এত ইচ্ছা পূর্ণ করতে করতে তো মানুষ হাঁপিয়েই যায়, কিন্তু তার মধ্যেও বাবার ইয়াদে থাকবে, ভগবানেরও ইচ্ছা পূর্ণ করবে, পবিত্রতার ইচ্ছা, তাই না? তো কত বড় দায়িত্ব। তো বাবা বলছেন वो कभी यह है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। वो कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वो तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो तो ज्ञान दे नहीं सकते, यह है राजयोग। বাবা বলছেন ঘরে থাকতে হবে, যাদের সঙ্গে ঝামেলা তাদের মধ্যে থাকতে হবে, অথচ ভগবানের পথেও চলতে হবে, তাই না? বলে না দুধারি তলবারের উপরে পা রেখে হাঁটতে হবে। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी, राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए। तो समझाना पड़ता है, हम अनुभवी हैं। बाबा बोलছে শতযুগের পবিত্র রাজধানী,
সেখানে পবিত্র স্ত্রী চাই, তো পবিত্র পুরুষও চাই, তাই না? তো বাবা বলছেন গৃহস্থ व्यवहार में रहते कमल फूल समान, कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। কতবার হয়ে গেল, পুরো পেজটাই শুধু পবিত্রতার উপরে। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वो श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। लोकेरा भावे कोनो পয়সা নিলে, রিশ্বত খেলে ভ্রষ্টাচার। বাবা বলছেন পবিত্রতা না থাকলেই ভ্রষ্টাচার, তাই না? ভগবানের ডেফিনেশন আলাদা। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। एक समय छिलो এই ভারতের মাটিতে সব পবিত্রতার দেবদেবী বিরাজমান করত। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते हैं, भले लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज, তাই না? বাবা বলছেন কলিযুগের উপরে কি চিত্র দেখাও? 10 মাথাওয়ালা রাবণ দেখাও। আর সত্যযুগের উপরে কি দেখাও? চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখাও, তাই না? সেখানকার কোয়ালিটি হলো শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী, আর এখানকার কোয়ালিটি হলো काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारधारी। तो लिख भी सकते हैं यह राम राज्य, यह रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहाँ हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे, गाया भी जाता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया। जब सतगुरु मिला दलाल, तो जरूर वो आएगा ना, यह हिसाब कोई भी जानते नहीं। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं, यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना, अब है आत्मा अपने परम पिता परमात्मा का অকুপেশন बताओ, তাই না? যখন বলে যে পরমাত্মা হলো সব মানুষ আত্মার পিতা, তো মানুষ আত্মাগুলোকে জিজ্ঞেস করো, বলো সে পিতার কর্তব্য কি, তার অকুপেশন কি, কি কাজ করে ও সারাদিন, তাই না? কেউ বলতেই পারবে না। क्या नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के অকুপেশন को नहीं जानता। কোনো বাচ্চা হবে যে জানে না আমার বাবা কি করে? তো বাবা বলছেন জিজ্ঞেস করো, ভগবানের সন্তান বলে নিজেকে বলছো, তো ভগবান কি করে সেটা তো বলো।
तो बाप फिर समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवताएं हैं वो इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। तो देवी देवता छिलो प्रथमे, तादेर हलो 84 जन्म। तारपरे अन्य धर्मेर आत्मा, तारा कत जन्म निल। बाबा बोलছেন हिसाब करे बोलो। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। वो है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंचे ते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचे ते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबरवार और हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं, सब एक हैं, তাই না? ভারতের প্রাইম মিনিস্টার কী করে, হোম মিনিস্টার কী করে, চিফ মিনিস্টার কী করে, সব মিনিস্টারের আলাদা কাজ না? তো ভগবান কী করে, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা কী করে, শ্রীরামের আত্মা কী করে, সবার অকুপেশন আলাদা, সবার কাজ আলাদা। तो बाबा बोलছেন हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। ভগবানেরও অবিনাশী পাঠ, প্রত্যেক কল্পে সে এই কাজ করে। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এই কাজ করে, রামের আত্মা এই কাজ করে, যিশু খ্রিস্টের আত্মা এই কাজ করে, তাই না? তো সবাই রোল ড্রামাতে ফিক্স আছে। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम नहीं हो सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, তাই না? সেবা কার দ্বারা সম্ভব হবে? যার বুদ্ধির লাইন ভগবানের সঙ্গে ক্লিয়ার কানেকশন। আর যার বুদ্ধি কোনো দেহধারী পিছনে ঘোরে, তার কাছে সেবার জন্য ভাবার জন্য সময় থাকে না। रिजल्ट तो अंत में निकलेगी, अभी सभी नंबरवार है। এখন বাবা কিছু রেজাল্ট অ্যানাউন্স করছে না। জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা 4টে সাবজেক্ট না, কে কীরকম পারফর্ম করছে সেটা লাস্টে রেজাল্ট বেরোবে। अभी सभी नंबरवार हैं। এখন আপ ডাউন হয়, কে আজকে এইটুকু পড়াশোনা করলো, কে কালকে আরেকটু বেশি রাতে জেগে পড়াশোনা করলো, তাই না? বাচ্চাগুলোও সেরকম করে না? কেউ হয়তো 6 মাস ঘুরে নিল, 6 মাসে কোর্স কভার করে নিল, তাই না? কেউ হয়তো পড়লো না, লাস্ট 2-3 মাসে এমন পড়া পড়লো, সব কমপ্লিট করে নিল। তো নম্বরওয়ার না, কে কীরকম পারফর্ম করে এখন বলা যাচ্ছে না। কেউ হয়তো একটু পিছিয়ে আছে, লাস্টের সময় কভার করে নিল, হাই জাম্প লাগিয়ে দিল, তাই না? ওই জন্যে কাউকে দেখা দরকার নেই। আমি হয়তো দেখছি যে আরে ও তো আছে পিছনে, আমি আছি তো কী আছে, দেখা গেল ও পিছনে আর থাকলো না, ও কখন হাই জাম্প লাগিয়ে চলে গেছে, আর আমি ভাবছি ও তো পিছনে আছে, কিন্তু লাস্টের সময় দেখা গেল আমি একাই থেকে গেলাম, বাদবাকি সব হাই জাম্প লাগিয়ে চলে গেল, তাই না? ওই জন্যে সবাই তো ভিতরে ভিতরে পুরুষার্থ করছে, তো আমাকেও ভিতরে গুপ্ত পুরুষার্থ চালাতে হবে। अभी सभी नंबरवार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता।
वर्षा उनसे मिलता है। माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना, बुद्ध का अपना, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वो बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं, यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे, তাই না? বাইবেল, কুরআন সবাই জানে কার উচ্চারণ, কিন্তু গীতা, বেদ, উপনিষদ, এত শাস্ত্র ওর এত জ্ঞান, এগুলো কার উচ্চারণ সেগুলো जाने ना क्यों। उससे कौन सा धर्म निकला? कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, माना देहेर যত ধর্ম সব ত্যাগ করে এক আমাকে याद करो, আমার শরণে আসো। मामेकम याद करो, परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते, তাই না? তো বাবাই বলতে পারে তুমি আত্মা হলে আমার সন্তান, জ্যোতি স্বরূপ, তুমি দেহ নয়, 5-6 ফুটের দেহ তুমি নয়, তুমি আত্মা হয়ে মায়ের গর্ভে এসেছিলে, আবার আত্মা হয়ে তুমি চলে যাবে, তুমি আত্মাই হলে আমার সন্তান। এই কথা কোনো সন্ন্যাসী বলতে পারবে না, এটা শুধু ভগবান বলে। ইহ গীতা কে অক্ষর হ্যাঁ, তাই না? গীতার মধ্যেই এই কথা লেখা আছে, তাই না? এবার গীতার ভগবান তো শ্রীকৃষ্ণকে দেখানো আছে, তো সে তো সাকার, সে কী করে বলবে আত্মা অজর অমর অবিনাশী শক্তি? আত্মাকে জল ভেদ করতে পারে না, বায়ু উড়াতে পারে না, আগুন জ্বালাতে পারে না, শস্ত্র ভেদ করতে পারে না, কি করে এই সব কথা বলবে, তাই না? तो सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव, তাই না? যেমন গীতার মধ্যে আত্মার লেশন আছে, ওই রকম বাইবেল আর কুরআনে সেখানেও, তাই না, সব ধর্মে আত্মা, রুহু, তাই না, সোল, এইরকম নানান নামে সব জায়গায় আত্মার কথা লেখা আছে, বলা আছে। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। বাবা বলছেন এখন সবাইয়ের শেষ অবস্থা, তাই এবার দেহের সম্বন্ধীয় যত যা কিছু আছে সেখান থেকে উপরাম হয়, নিজেকে আত্মা মনে করে তুমি আমার কাছে চলে আসো। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर, पद जीवन मुक्ति का है भाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এই রাস্তা শত রজো তম দিয়ে পাস করা, তাই না? আবার যখন উপরে উঠবো সিঁড়ি, আবার সেই তম রজ শতপ্রধান, তারপরে আবার পুরো আত্মা, তারপরে চলল পরম ধামে আত্মা, তারপরে আবার সেই শতপ্রধান স্থিতিতে নিচে নামলো আত্মা, তখন সে স্বর্গের देवदेवी परी बच्चा। तो समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं।
वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो। তাই না? বাবা বলছেন ভলে খরচা हो কিন্তু প্রদর্শনী करो, তাই না? सेवा करो। भल सब सुने, अखबारों में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है, यह गोपी बल्लभ के गोप गोपियाँ हैं। गोप गोपियाँ न सतयुग में न कलयुग में होते हैं। তাই না? কৃষ্ণের গোপ গোপীরা কোথায়? সব এখানে বসে আছে, তাই না? এখন সেই গোপনীয় রহস্য বুঝতে পেরেছে গোপ গোপীরা, তাই না? এখনই সব বসে আছে। না সত্যযুগে গোপ গোপী ছিল, না কলিযুগে গোপ গোপী ছিল, না দাপর যুগে গোপ গোপী ছিল। গোপ গোপী তো এখন বসে আছে, তাই না? वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी है, गोप गोपियाँ अभी है। गोपी बल्लभ के बच्चे पुत्र पुत्रियाँ हैं। जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई संगम पर। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। এই একটাই জন্মে তিনটে অবস্থার সাক্ষী। আগে ছিলাম আসুরি সন্তান, তারপরে হলাম ঈশ্বরের সন্তান, তারপরে আবার হব লক্ষ্মীনারায়ণের মতন দেবদেবী কোলের রাধা কৃষ্ণের মতন সন্তান, তাই না? तो फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र সন্তান बनेंगे। তারপরে রাম সীতার দুনিয়ার সন্তান, তারপরে বৈশ্যবংশী। বৈশ্য মানা পেটের পেটের ধান্দার পিছনে ছুটতে থাকা, আর শূদ্র মানা পেটের ধান্দার পিছনে ছুটবে কিন্তু তার জন্য কোনো নিচু কাজ করতেও কোনো বাধা নেই, সে হলো শূদ্রকুল, তাই না? तो फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए। प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है। भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है। विनाश कभी नहीं होता। अच्छा, बाबा बोलছেন সব দুনিয়ার বিনাশ হবে কিন্তু ভারতের ভূখণ্ডের বিনাশ হবে না। শুধু মাটি পল্টাবে। কেন? এই দুনিয়া তো বঞ্জর দুনিয়া, এই দুনিয়াতে সত্যযুগ হবে না। মাটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, ওই জন্যে ভূকম্প আসবে, সুনামি আসবে, তাই না? জ্বালামুখী ফুটবে, কিন্তু মাটি চেঞ্জ হবে, কিন্তু ভারত থাকবে। অন্য ভূখণ্ড সব সমুদ্রের গর্ভে লীন হয়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। रात्रि क्लास। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसी को भी यह पता नहीं कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा, তাই না? শতযুগের আগে যেরকম দিন ওঠার আগে ব্রহ্ম মুহূর্ত চাই, তো বাবা বলছেন ঠিক ওই রকম ভক্তি মার্গেও বলে না যে ব্রহ্ম মুহূর্তেই যোগী সাধকরা তপস্যা করত,
তাই না? তো সেই ব্রহ্ম মুহূর্ত হলো সঙ্গম যুগ। তো বাবা বলছেন হেভি মনুষ্য, তাই না? ওই জন্য লোকেরা গঙ্গা গয়া যায় না, হাড় হাড় ফেলতে যায়। তো হাড়টা কোথায় ফেললে মুক্তি হয়? কোথায় ফেলে গিয়ে? ত্রিবেণী সঙ্গমে, তাই না? একদিকে নোংরা জল, একদিকে ভালো জল, আর একদিকে গুপ্ত জল। মানে বলে না ওই গুপ্ত গঙ্গা থাকে সরস্বতী, তাই না? তো গুপ্ত গঙ্গাটাকে, গুপ্ত গঙ্গাটা হলো শিব বাবা, তাই না? শিব বাবা, পরমধাম, এগুলো হলো গুপ্ত গঙ্গা, বইছে অথচ বোঝা যাচ্ছে না, তাই না? আর নোংরা জল তো বুঝে গেলাম কলিযুগ, আর পরিষ্কার জল হলো সত্যযুগ, তাই না? ওই জন্যে যেখানে 3 নদীর সঙ্গম সেখানেই হাড় ফেলতে হবে, তবে মুক্তি হবে, তাই না? কত দেখো ভক্তি মার্গেও কার ইয়াদগার পালন করছে, সঙ্গম যুগের ইয়াদগার না? এই জন্যে দেখো যেখানে 3 রাস্তার মোড়ও পেয়ে যাবে সেখানেও একটা মন্দির তুলে দেবে, যে 3 মোড়েই ভগবান পাওয়া যায়, 3 মোড়েই মুক্তি পাওয়া যায়, তাই না? तो उनमें भी कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं। आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते, তাই না? আর ত্রিবেণী সঙ্গমেই গিয়ে নিজে নিজে হাড় ফেললে হবে না, আগে পুজো দিতে হবে ব্রাহ্মণ দিয়ে, তাই না? তো হ্যাঁ, তাহলে ব্রাহ্মণ ছাড়া মুক্তি নেই, আর ত্রিবেণীর সঙ্গম ছাড়া মুক্তি নেই। মানে কখন সে পুজোটা দিতে হবে? যখন ভগবান এসে, মানে গুপ্ত গঙ্গাও থাকবে, নতুন দুনিয়াও থাকবে, পুরনো দুনিয়ার সঙ্গম থাকবে, সেই সন্ধিক্ষণেই পুজো দিতে হবে, তাই না? কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার আছে না? আর ব্রাহ্মণকে দিয়েই দিতে হবে, আমি নিজে নিজে গিয়ে করে দিলাম তাতে হবে না, তাই না? তার মানে বাবার বাচ্চাকে দিয়েই মুক্তির পথ খুলবে, আর কোনো উপায় নেই। तो अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते, इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े, তাই না? এবার বাবা বলছেন যে তোমরা ব্রাহ্মণরাই ভগবান আর সঙ্গম যুগকে বুঝতে পেরেছ, এবার অ্যাডভার্টাইজ করো, সবাইকে জানাও, তাই না? ব্রাহ্মণের কাজ কি? ভগবানের পথি গান করে সবাইকে শোনান, তাই না? তো ব্রাহ্মণের কর্তব্য করো, সত্য জ্ঞান সবাইকে শোনাও, তাই না? संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, তাই না? রাজযোগের কথা গীতাতে আছে, তাই না? তো সচ্চা গীতা সবাইকে শোনাও, এই হলো ব্রাহ্মণের কাজ। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े परंतु होगा धीरे। বাবা বলছে আমি যতই বলি এ কাজ এত তীব্র গতিতে তো হবে না, ধীরে ধীরে হবে। अभी समय पड़ा है बहुत गई थोड़ी रही, অনেক সময় চলে গেছে, একটু সময় বাকি। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे, परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वो थोड़े ही सेकंड में कटेंगे, তাই না? জ্ঞান পেয়ে গেলাম তাতেই সব কিছু না, এবার 63 জন্মের পাপের বোঝা। আর যদি যারা রাজা মহারাজা ছিল, সাহুকার ছিল, জমিনদার ছিল, তাই না, ওরা তো আরও বেশি অত্যাচার করেছে, তখন তো বুদ্ধি তো কিছু দেখা যেত না, তাই না? যে উঁচু পাহাড়ের উপরে বসে থাকে
উঁচু পদে বসে থাকে, সে কখনো ওই ছোট ছোট কীড়া মকড়াগুলোকে দেখতে পায় না, তাদের ইমোশনগুলোকে বোঝে, তাই না? কেউ যদি ফ্লাইটে উড়ে, সে কি আর সেই বাসে ট্রেনে যাবার সেই যে কষ্ট, সে কি বুঝতে পারে? তাই না? সে তো বুঝতে পারবে না। উপর থেকে উড়ে চলে গেলাম হিমালয়, সেখানে যে কত কষ্ট করে পায়ে হাঁটতে হয়, সেটা তো আর সে বুঝবে না, তাই না? তো যে সেই ফিলিংসটা পাবে না, অটোমেটিক অহংকার আসবে। তো যখন ভালো ভালো পদে ছিলাম, অহংকারের বশীভূত হয়ে কি না করেছি, কি দুর্বুদ্ধি না করেছি, তাই না? তো সেই সময় তো আর তো মনে নেই, কিন্তু এখন বললে হবে যে ভগবান এরকম কেন করছে আমার সঙ্গে? করেছে তো ভগবান না, করেছি কে? করেছি তো আমি না। तो इसमें तो टाइम लगता है, मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं, তাই না? লোকেরা বলে এখন সময় হয়নি, বুড়ো কালে যাব, ব্রহ্মা কুমারীদের জ্ঞান ভালো, কিন্তু এখন না, একটু বয়স হলে যাব, তাই না? বাবা বলে আরে বয়স হলে আসলে তুমি পাপ কাটাবে কখন, তাই না? লিটারেচার সে উল্টা भी उठा लेते हैं, এই জন্যে বাবা বই সহজে দেয় না কাউকে, তাই না? কেননা সে বইগুলোর থেকেও তো ঠিকঠাক বোঝে না, উল্টো পাল্টা কিছু বুঝে নেয়। तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। তো বাবা বলছে লিটারেচার থেকেও ভুল বুঝবে কে, প্রদর্শনী থেকেও ভুল বুঝবে কে? যার কপালে এই জ্ঞানের, তাই না, সৌভাগ্য নেই, তাই না? যার সৌভাগ্য আছে সে এইটুকুতে তীর লেগে যাবে, আর যার ভালো দিন নেই, ভালো কপাল নেই, সে চাইলেও সে জিনিস মাথায় জ্ঞান ঢুকবে না, তাই না? ওই জন্যে ব্রাহ্মণের কাজ হলো দিয়ে যাও, কে নিল কে নিল না, কে অপমান করলো, সেটা তার ব্যাপার, তার কর্ম, তার ভাগ্যের ব্যাপার, আমাকে সেটা দেখতে হবে না, তাই না? তো तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है, हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है। তো সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড, হীরা হবার সময়, তারপরে ধীরে ধীরে ডায়মন্ডের পাওয়ার, ডায়মন্ড বাবা দেখো কত একুরেট এক্সাম্পল পাচ্ছে, ডায়মন্ড থেকে 7 রে লাইট বেরোয়, তাই না? চমক বেরোয়, আর একটু না, চারিপাশ থেকে বেরোয়। তাহলে সেই রকম হতে হবে আত্মা, একদম হীরা, 7 গুণ শত প্রধান, 7 গুণের শক্তি, একদম পাওয়ারফুল লাইট, তাই না? तो हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है, गोल्डन एज, सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज, सतयुग है गोल्डन एज, তাই না? সত্যযুগ তো স্বর্ণ যুগ, কিন্তু সঙ্গম যুগ হলো डायमंड युग। यह तुम जानते हो स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर, यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, তাই না? তো কলিযুগ হলো কি আয়রন এজ, তো লোহা দেখেছেন, একটু জল হাওয়া লাগলো রষ্ট হয়ে গেল, জঙ্ক ধরে গেল, টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল, তাই না? তো এখন কলিযুগের দুনিয়া ওই রকম, আপনি দেখবেন যত দিনকাল যাচ্ছে, যত জেনারেশন আসছে, তাই না, বাচ্চাগুলো যত আসছে আরও বেশি সেন্সিটিভ। আগে তো কত মার গালে খেয়ে পার লাগিয়ে দিতাম, ফিলই হতো না যে মা বাবা কিছু একটা করলো, আবার যেইকে সেই, তাই তো? কিন্তু এখন কত সেন্সিটিভ, কত সেন্সিটিভ হয়ে গেল, তাই না? একটুতে রিয়েকশন, একটুতে রিয়েকশন,
তো সব আয়রন হয়ে গেছে না, একটু জল হাওয়াতে প্রচণ্ড রিয়েকশন, নিজে ইয়া তো ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে, ইয়া তো কাউকে ভেঙে ফেলবে, তাই না? তো চিন্তা করো, বাবা বলছেন কি হতে? সোনা। সোনা মানা কোনো রিয়েকশানই নেই। আর সোনার থেকেও পাওয়ারফুল হলো হিরে, যে রিয়েকশন তো হবে না, উল্টে আমার থেকে ভালো রে আমি ওকে দিচ্ছি, তাই না? একে তো ওর দুষ্প্রভাবে প্রভাবিত নই, আবার আমার ভালো প্রভাবে প্রভাবিত করছি। এই হলো ডায়মন্ড, তাই না? সোনার থেকেও তাই ডায়মন্ড দাম। কেন? সোনার শুধু রিয়েকশন নেই, কিন্তু ডায়মন্ড তো দেনেওয়ালা, তাই না? तो संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है, संगम युग है हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है, योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर मिलती है। मनुष्य जिसमें देह अहंकार है वो इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड, इनकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी, शास्त्रों में भी स्वस्तिका निकालते हैं, তাই না? বাবা বলছে স্বস্তিক চিহ্ন নতুন তো বিকেরা বলছে না, এ তো শাস্ত্রতেও আছে। তো কি করে আসলো শাস্ত্রতে? নিশ্চয়ই এই জ্ঞান আগেও ছিল, বাবা তো শুধু জ্ঞানটাকে রিফ্রেশ করেছে, বাদবাকি সব জ্ঞান তো আগে থেকেই আছে। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। কত ভালো সময়, নিজের কাজকর্ম করো আর বাবা কি বলেছে মনে করতে থাকো, তো বুদ্ধিতে কোনো কিছু উল্টো পাল্টা চিন্তন চলবে না, তাই না? বাবার ক্লাস লাগিয়ে দাও আর খাবার বানাও, কাজ করো, কোথায় গাড়িতে যাও, লোকেরা ট্রেনে থাকে, কত কিছু ভাবতে থাকে, তাই না? দিয়ে একটু খোঁচা লাগলে রিয়েকশান চালু হয়ে যায়, কেন? অলরেডি তো ভিতরে ভিতরে ফুলে ফুলে ভাবতে থাকে না, দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে রিয়েকশান। কিন্তু যদি কিছু ক্লাস শুনতে শুনতে যেতে থাকে বা কোনো কমেন্ট্রি শুনতে শুনতে যেতে থাকে, তাহলে কিছু রিয়েকশন হবে, তাই না? সে তো ডায়মন্ড হয়ে গেল। तो बाबा बोलते स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ, यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसीलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, তাই না? কথা আছে না, অতীন্দ্রিয় সুখ কি জিনিস গোপ গোপীদের জিজ্ঞেস করো। তো সে গোপ গোপী তো আমরা, তাই না? তো অতীন্দ্রিয় সুখে আমরা থাকবো না তো কে থাকবে, তাই না? तो टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे, पुकारते भी हैं लिबरेटर গাইড, তাই না? ভগবান পড়াচ্ছেও তৈরিও করছে, যখন পুরো ডায়মন্ড হয়ে যাব সঙ্গে সঙ্গে বাবা নিয়েও চলে যাবে। सतयुग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी, वो कौन सा युग था? লোকেরা এখনো ইয়াদ করে না, রামরাজ্য হবে, রামরাজ্য হবে, কিন্তু রামরাজ্য কি ছিল সেটা তো বলো, তাই না? तो बोलो आगे कब थी, वो कौन सा युग था, किसी को पता नहीं। राम राज्य सतयुग और रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप
बेहद की बादशाही देने वाला मिला। और क्या अनुभव सुनाओ। লোকেরা জিজ্ঞেস করে না ওখানে গেলে কি অনুভব পেলে। আরে স্বয়ং ভগবান যে স্বর্গের রচয়িতা তাকে পেলাম, আর কি অনুভব শোনাবো, তাই না? এর থেকে বড় আর কিছু অনুভব আছে, তাই না? और कोई बात ही नहीं इन जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं, তাই না? তো এই জীবনে ভগবানের সাথ পেলাম, ভগবানকে সাথী বানালাম, ভগবানের থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী হলাম, তার সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হলাম, তাই না? তো শিবের গঙ্গাও আমার কাছে আসলো, আর কৃষ্ণের অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিও আমার কাছে আসলো, তাই না? লক্ষ্মীর পবিত্রতাও আমার কাছে আসলো, বিষ্ণুর চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মও আমার কাছে এলো, তাই না? তাহলে আর কি কি অনুভব শোনাবো, তাই না? तो इन जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं, कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है, তাই না? অনেকের অভিমান হয়ে যায় না। ভাই বোনদের তো নিজেদের মধ্যে 84 জন্মের রিলেশন, তাই না? 84 জন্ম আমরা আশেপাশেই ছিলাম, ওই জন্যে যেই বাবার জ্ঞানে আসে ঈশ্বরীয় পরিবার মনে হয় বেশি আপন, তাই না? কেন এদের সঙ্গে কানেকশন 84 জন্মের, কোনো না কোনো রূপে আছি, সব জন্মেই পাশাপাশি, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে যে হিসাব কিতাবও বেশি, 84 জন্ম যে আশেপাশে, হিসাব কিতাবও বেশি, তো ওদের মধ্যে মান অভিমানও বেশি। এবার সেই মান অভিমান বা চক্র বা টকরাভ এইসব চক্করে পড়ে, তাই না? অনেকেরা কি বলে, ও যায় তো আমি যাব না, ওর মুখ দেখব না, তাই আমি বাবার বাড়িও যাব, তাই না? তো বাবা বলছেন যে কোনো দেহধারীর হিসাব কিতাব চুক্তি না করে, উল্টো তার উপরে অভিমান করে, যদি আমি ভগবানকে ছাড়ি, ভগবানের দরজাকে ছাড়ি, তাহলে বোকা কে আছে, তাই না? ভাগ্য তো আমারই খারাপ, তাই না? সে আত্মা তাহলে তো নিমিত্ত হয়ে গেল ভালো, ভগবানের থেকে আমাকে দূর করিয়ে দেওয়া। তো একটা পেপার এলো, আমি তো ফেল হয়ে গেলাম, তাই না? তো यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है, তাই না? তো ভগবানের থেকে তো নয়, ভগবানের পরিবারের থেকে অভিমান করা মানা নিজের ভাগ্যের প্রতি অভিমান করা। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, তাই না? অনেকেরা বলে না, ওদের মুরলি আমার ভালো লাগে না, হ্যাঁ, ওর মুরলি ভালো লাগে, ওর মুরলি ভালো লাগে না, তাই না? তো তুমি কার মুরলি শোনো? বাবার মুরলি শোনো, তাই না? তো ওর মুরলি ভালো লাগে না মানে কার থেকে আমি রুটলাম, কার থেকে অভিমান করলাম? ভগবানের থেকে অভিমান করলাম, নিজের ভাগ্যর থেকে অভিমান করলাম, তাই না? तो पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। तो आज के बाबा के गिफ्ट दिए যাবো, যাই হোক কারোর থেকে অভিমান করব না। পাক্কা প্রমিস বাবার কাছে, পাক্কা প্রমিস? না আমাকে এই বলল, আমি আর মুখও দেখব না, কথাও বলবো না, মুখ মুড়ে দিলাম, ব্যাস হয়ে গেল, এইরকম। আর অভিমান করব না তো? পাক্কা প্রমিস আজকে বাবাকে দিয়ে যাও। तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह है माया। বাবা বলছেন এই তো মায়া তোমাকে বাবার থেকে সরানোর জন্যে কাউকে নিমিত্ত করে। এবার আমি যদি অভিমান করে সরে গেলাম, আমার তো গেলই ভাগ্যটা, তাই না? এই জন্যে কখনো অভিমান, কেউ কিছু বলতেই পারে উল্টো পাল্টা, হিসাব কিতাব তো আছে, কিন্তু মান অভিমান কারোর সঙ্গে কখনোই না। यज्ञ में असुरों के विघन तो पढ़ते हैं ना। अच्छा,
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुन, वो एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। যা বাবা আজকে শুনিয়েছে কানে ভরে রাখতে হবে। গণেশের কান বন্ধ করে দেয় না, শুনে আর বন্ধ করে দেয়, ও বের করে না। তো বাবা বলছে যে হাতির কান হতে হবে, বন্ধ হতে দেবে না। ज्ञान के नशे में रहे, ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। ज्ञान के नशे में रहे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। তাই না? বাবা কি বললো, বাবা কি বললো যদি মাথায় ঘুরে, তাহলে কৃষ্ণের মতন অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে থাকব। दूसरा, सभी को सेकंड में, सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का, सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए, अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है, यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित, देह के, कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो, कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो। যখন কেউ মৃত আত্মা দেখে যে আমার হাড় গোড় নিয়ে সব কোথায় ফেলে দিল, ত্রিবেণীতে ফেলে দিল, গঙ্গাতে ফেলে দিল, তখন সে আত্মা ভাবে আমার আর কি রইল, আমার তো সবই ফেলে দিল, তাই না? এবার বেচারার মুক্তি হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন যে সেই রকম সে তো স্থূল হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে মৃত্যুর আগেই যদি গঙ্গায় হাড় ফেলে দিই, যে দেহ তো আমি ধারণ করেছি, আমি তো আত্মা, দেহ তো আলাদা, তাই না? আমি তো রোল প্লে করছি। যেদিন শেষ হয়ে যাবে কাজ, এই দেহ আলাদা হয়ে যাবে, এ আমার থাকবে না, একে তো হাড়গোড় ফেলে দেবে গঙ্গাতে, তাই না? বা আগুনে। যখন এই ফিলিংস চলে আসবে তো বাবা বলছেন অটোমেটিক জীবন মুক্তি চলে আসবে। वरदान, क्लियर बुद्धि द्वारा, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले, यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है, जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय, ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो। बाप से क्लियर रहो,
बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे, यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, उसको परख कर निर्णय लेना। यह भी बहुत बड़ी शक्ति है, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है, जो सफलता मूर्त बना देती है, जो सफलता मूर्त बना देती है। तो बाबा बोलছেন সফলতা মূরত জীবনে সাকসেসফুল কি করে হব, দুটো কোয়ালিটি চাই। এক, বাবার সঙ্গে কানেকশন ভালো চাই, তো বাবা বুদ্ধি এদিক ওদিক হতে দেবে না। আর দুই, গণেশের মতন ফু মেরে মেরে হাঁটতে হবে, তাই না? কিছু বলার আগে, কিছু করার আগে স্থান, কাল, পাত্র, তাই না? স্থান মানা সিচুয়েশন, পরিস্থিতি কেমন, কাল সময় কেমন, আর পাত্র, পাত্রের মুড কেমন, সে কি নেবার মতন অবস্থায় আছে। তো বাবা বলছেন ফু মেরে হাঁটা, তবে গণেশ হলো সিদ্ধিদাতা, তাই না? তো এক, বাবার সঙ্গে কানেকশন ক্লিয়ার, আর দুই, স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে কোনো ডিসিশন, কোনো নির্ণয় নিতে হবে। স্লোগান, ज्ञान सूर्य बाप के साथ, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वो हैं, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वो हैं, जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं। अंधकार में आने वाले नहीं, अंधकार में आने वाले नहीं। যেটা বাবা আজকে মুরলিতে বলল, শুধু সোনা না, ডায়মন্ড হতে হবে, তাই না? বাবা বলছে যে লক্ষ্মী সিতারা, জ্ঞান সূর্য বাবার লক্ষ্মী সিতারা, ভাগ্যবান তারা, তারা যারা শুধু না অন্ধকারের প্রভাবে আসে, কিন্তু অন্ধকারের প্রভাবে তো আসেই না, উল্টো অন্ধকারকে দূর করার মতন আলো হয়ে যায়, তাই না? মানে ডায়মন্ড। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে আজকে সারাদিন মনে রাখবে বাবা কি কি বলেছে।